Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. Okay, this is direct up. Okay, esto es directo. Okay. No use going sideways. No tiene ningún sentido irse de un lado o al otro. Irse por el lado. We're gonna go straight up on this one because the question we're asking Jesus that we want to see from scratch. Esta vez vamos a ir directo hacia arriba porque la pregunta que queremos hacer a Jesús, que vamos a hacer desde cero, What is true healing? es ¿qué es la verdadera curación? Now, you can read the Course in Miracles and think that you've had a miracle. Bien, tú puedes leer un curso de milagros y pensar que tuviste un milagro. What's the most important is whether Jesus tells you you've had a miracle. Pero lo más importante es que Jesús sea quien te diga que has tenido un milagro. Because the ego's function is to control and avoid miracles at all costs. Porque la función del ego es controlar y evitar los milagros a toda costa. And it is really tricky and it's going to do everything that it can so that you don't have a miracle. Y juega muchos trucos y él va a tratar de hacer todo lo que él pueda para que tú no tengas un milagro. Because that's the desired experience, to avoid the love, all the love of the Father out there, and pretend like to dive into the bubble where it's missing. Porque esa es la experiencia que se deseó tener. Evitar todo el dolor, el amor que es todo lo que es, cuando nosotros quisimos sumergirnos en esa burbuja para vivir el sueño. And what's becoming more and more clear in working this direct way with Jesus Y lo que se está haciendo cada vez más claro cuando trabajamos directamente con Jesús is how very much we need him to guide us through miracles. es cuánto nosotros necesitamos que sea Él quien nos guíe a través de todos los milagros. Exactly which miracles to perform. Exactamente qué milagros obrar. And he means exactly which miracles to perform. Y en realidad Él enfatiza esto, exactamente qué milagros Él quiere que nosotros obremos. Because he says consciously controlled miracles are misguided. Porque Él dice que los milagros que están controlados por la conciencia están mal dirigidos. But you can ask him right now, Jesus, does healing occur with consciously controlled miracles? And hear what he says. Y tú le puedes preguntar a Jesús, decirle, Jesús, ¿acaso la curación se da a través de milagros controlados conscientemente? Y mira qué es lo que Él te responde. And that's very interesting to hear him say no. Miracles don't occur when they're consciously controlled. Y es muy interesante escucharlo a él decir no, porque los milagros no ocurren cuando están controlados por la conciencia. It's where the ego comes in and it co-opts the miracle. Ahí es cuando el ego se mete y sabotea el milagro, lo coacciona. So instead of accepting the correction, así que en lugar de aceptar la corrección, it goes sideways and avoids the healing. Nos lleva hacia un lado y evita la curación. So it's worth repeating that consciousness is the desire to avoid miracles like a plague. Así que vale la pena repetir que la conciencia es el juego de evitar los milagros. And then have all the little safe miracles that let it keep its little fiefdom in there. Y conservar esos pequeños milagros seguros, esos milagros como que son como milagros que nos entretienen para mantenernos alejados de la conciencia de lo que es un milagro. But what's becoming more and more apparent here is that this is a course in where you don't want miracles. Lo que es cada vez más obvio es que un curso de milagros es un curso que te muestra dónde tú no quieres milagros. It's a course where you need to find out where you really need miracles. Es un curso donde tú necesitas encontrar dónde realmente tú necesitas los milagros. So we have to even start fresh, like zero on what a miracle is.
Entonces tenemos que comenzar de cero con respecto a lo que es un milagro. You can ask Jesus, Jesus, will the ego even co-opt the definition of what a miracle is? Le podemos preguntar a Jesús, Jesús, ¿acaso el ego incluso metería sus narices ahí para darnos su definición de lo que es un milagro? A miracle, Sorry, yep. Kate, could you give me a synonym for co-op? What is it that you mean? I'm saying like blocking. It's going to take over. It's going to try to take over. Okay, take over, okay. Okay, tomar control. Listo, gracias. Perfecto. Entonces el ego va a tratar de tomar el control respecto a qué es el concepto de un milagro. Because see, it wants to go sideways. It doesn't want to go straight up and go, I'm responsible for choosing something that is not a miracle. Porque el milagro quiere irse de ladito, en lugar de irse directamente y decir, soy responsable de elegir aquello que no es un milagro. See, this is what the ego does about what's happening below the level of awareness in the subconscious mind. Esto es lo que él hace, lo que ocurre en el nivel más abajo de la conciencia, en la mente subconsciente. The ego's going like this, oh, yummy, no miracles. El ego así, ñam, ñam, no hay milagros, no hay milagros. Because its whole function is to go, God's love is not here. So, and that it has no value in a miracle. Porque su función, la función del ego es que el amor no está aquí y esto no tiene ningún valor en un milagro. And what's so great about these light circles and these joining sessions is you start to see when he goes and he says, okay, look at this desire right here. Y lo que es maravilloso con estos círculos de luz y estas uniones es que nos lleva directamente, mira cuál deseo está aquí. And the same for in the chapter 20 joinings, you're noticing when he shows you a desire, how much in the play of consciousness you do not want to see that is running ramshod under your level of awareness. Y también el capítulo 20 de un nuevo convenio nos muestra cuánto nosotros estamos deseando la experiencia debajo del nivel de nuestra conciencia, que no queremos milagros. And see, hell comes in pairs. Y entonces el infierno viene en pares. The victim and the victimizer. El víctima y el que victimiza. El victimario, víctima y victimario. Okay. And with the ego will go, well, oh, of course, I'm a victim. We'll admit, look, I got trounced. I got beat up by my third grade teacher. I understand victimhood. Entonces el ego inmediatamente va a decir, oh, por supuesto, sí, a mí me dio duro mi maestro de tercer grado, así que yo sé lo que es ser víctima. Well, the first thing it doesn't want to see is how much that experience of being trounced by the third grade teacher, beat up by a third grade teacher, supposedly, how much it relishes that. Cuando lo primero que él no quiere ver es cuánto él disfrutó y tuvo ese deseo de tener la experiencia de que la maestra de tercer grado fue duro con él. Consciousness is a play not to see that it's choosing every experience on the fly. What it wants to experience. La conciencia es un juego de no ver que está escogiendo cada experiencia que está viviendo. And it's experiencing everything that it desires in every moment. Y que está experimentando todo lo que quiere, todo lo que desea en cada momento. So the deepest of the deep healing is to see that the experience is wanted and it's relished. Así que lo más profundo en una sanación profunda es mirar que la experiencia se quiere y se la atesora, se la disfruta. And that there's a little golem in the subconscious mind when there's experience going like, oh, this is yummy. Y que hay un pequeño golem, como el de The Lord of the Rings, right? The golem from The Lord of the Rings. So what? When you say golem, is the golem of The Lord of the Rings? Yes. Okay, así que hay un pequeño golem del Señor de los Anillos que está disfrutando eso.
So it's that little golem down there going precious about what it desires to experience. Hay un pequeño Gollum ahí abajo diciendo, ay, mi tesoro, mi precioso, con respecto a lo que está deseando experimentar. But it is so profound when you're going, Jesus, I don't desire to be a victim. Y es tan profundo cuando tú le dices, ay, Jesús, yo no quiero ser una víctima. And then you go down, but you don't judge it. Just go, if you hear it, you check in with him. Jesus, do I relish the experience of being a victim? Entonces lo que tienes que hacer es no juzgar esta idea. Simplemente vas con él, lo revisas y preguntas, Jesús, ¿acaso yo quiero disfrutar y tener esta experiencia? So, and I'll give you, here's the clue. Jesus has given us the little clues. Aquí va a venir una pista. Jesús nos está dando pistas pequeñas. So when you hear the thought of being a victim, and you hear the second thought that goes, but I don't want to be a victim, you know for sure you want to be a victim. Entonces cuando tú escuchas esta idea de que soy una víctima, e inmediatamente tú escuchas la idea que dice, no, yo no quiero ser una víctima, sabes de hecho que sí, tú quieres ser una víctima. It's deep. It's way below your level of awareness. That's why you have to ask Jesus for honesty of God to show you whether is there somewhere in the catacombs of the subconscious mind you want to be a victim. Es profundo, está por debajo de tu nivel de conciencia. Esa es la razón por la que tienes que preguntarle a Jesús que te muestre qué es lo que está en las catacumbas de tu mente subconsciente. And Jesus saying, if you're not at perfect peace, you can be sure you want to be a victim. Y Jesús te dice, si tú no estás viviendo una experiencia de paz perfecta, puedes estar seguro de que quieres ser una víctima. Okay? If you're not following me, you can be sure you want to be a victim. Dice, si no me estás siguiendo a mí, puedes estar seguro que quieres ser una víctima. Okay, because that's how the ego keeps the victim feeling, is by not following guidance. Porque así es como el ego mantiene este sentimiento de ser víctima a través de simplemente no seguir guía. The ego avoids guidance like the plague because it wants the experience of victimhood. El ego evita la guía como el juego de la conciencia porque quiere sentirse víctima. So then the ego's really benevolent. It's like, well, I can look at and see, okay, I admit, Jesus, I'm looking down there and I'm seeing there's a little golem down there, and you go down with them and you can feel the little horns pop out. You can see that little golem going, oh gosh, I really like that victimhood experience. Y entonces el ego se pone benevolente y dice, ok, Jesús, está bien, sí, cuando voy contigo, yo puedo ver ese pequeño golem que está ahí abajo y puedo ver los pequeños cachitos del diablo que empiezan a salir. And then you'll ask him, okay, Jesus, am I willing to accept a change in a perception? Y entonces le preguntas a Jesús, ¿estoy dispuesta a aceptar un cambio de percepción? Okay. Now the ego will throw out change in perception and never really get what that is. And this is the only way you can understand true healing is to really get what a change in perception is. Entonces lo que el ego hace, él desecha esto de cambiar de percepción, de manera que él no se entera, no tiene nada que ver. Cuando la sanación realmente descansa en que tú mires lo que significa este cambio de percepción. Okay, and this is why talking to Jesus is so helpful, because he'll keep you really honest of where you want delusion. Y esta es la razón por la que es tan importante hablar con Jesús, porque él nos va a mostrar claramente dónde nosotros queremos el autoengaño. And so you're going along and you're going, all right, Jesus, I admit it. I can see in there. I love what Elaine said one time. We're looking at these things. She says, I want this like a pig in mud in a pigsty. You want this like a pig where? What? A pig in a pigsty. What's that? A pigsty is where the pigs all gather and wallow in the mud. Okay, entonces tú empiezas a ir con Jesús y empiezas a decir, ok, sí, estoy mirando que realmente yo quiero esta experiencia. Y recuerdo cuando Elaine dijo algo, quiero esto tanto como un cerdo quiere revolcarse en el fango. And then you think, oh,
I've looked at it. I've seen how much I want it, like a pig in pigsty. I just see it. I see how much I want. And I love feeling this. I can see the golem down there. Entonces tú dices, ah, ya sí, lo vi, yo vi, como yo quiero esta experiencia tanto como un cerdo quiere revolcarse en el fango, ya la vi. And then you'll go, okay, Jesus, am I ready for a miracle? Entonces tú le preguntas a Jesús, Jesús, ¿estoy lista para el milagro? Jesus says no. Jesús dice, no. He goes, no. He's direct. And you go, what the heck, Jesus? Ah. Él dice directamente no, él es directo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Jesús qué? It's Jesus. Are you depriving me of miracles here? Y entonces le dice, oye, Jesús, ¿tú me estás quitando este milagro aquí? ¿No me lo quieres dar? No, he's saying you're not ready for a miracle because you're still hanging on to the little scrap of that victimhood yet needs to be seen. Él te dice, no, porque tú todavía estás sosteniéndote un poquito, un hilito de esa victimez que tú quieres vivir. So that's why you check in. Okay, Jesus. So, okay, is there any more of that victimhood hiding, relishing down there that I haven't seen yet? Entonces tú dices, ok, entonces Jesús, queda algo más de ese disfrute que todavía tengo de ser víctima que aún no he visto. And then all of a sudden you might notice, oh man, I don't want to even see this. I don't. Y de repente te vas a dar cuenta, mejor no quiero ni siquiera ver esto. I do not want to see that I am really relishing that victimhood. Yo no quiero ver que yo realmente me estoy atesorando este rol de víctima. And that is helpful information to see how much we want to avoid miracles like the plague down there in the subconscious mind. Y esto es muy útil ver cuando realmente tú quieres evitar esto debajo de tu nivel de conciencia, en tu mente subconsciente. Yet, because we're powerful infinite beings, we're going to say, no, I'm going to look anyway. Sin embargo, ya que somos seres de luz infinitos, vamos a decir, no, yo quiero ver esto, lo voy a hacer de todas maneras. Because you're going to find that looking at desires like this is the easiest thing in the world once you realize what the game of the ego is, to desire everything. Porque te vas a dar cuenta cuán importante es mirar al deseo, que es muy útil, porque este es el juego del ego, de say it again because I really got lost. Because you'll see that the ego wants desire. It wants to keep those desires because the light is desireless. Porque vas a ver que el ego quiere conservar estos deseos. Él quiere conservar los deseos porque la luz no tiene ningún deseo. It likes keeping little scraps in its little treasure chest. Al ego le gusta conservar pequeños trozos en su pequeña cajita de tesoros. So you go down there and you go, okay, Jesus, I'm going to look anyway. I don't want to, but I'm going to. Because entonces tú le dices, Jesús, voy a ir de todas maneras, voy a mirar esto de todas maneras. No quiero, pero lo voy a hacer. I'm unwilling to keep any of these scraps of victimhood in my subconscious mind. Porque no estoy dispuesto, ya no quiero retener o conservar ningún tipo de trocitos de este rol de víctima en mi mente subconsciente. I don't even think I can mention the number of times I thought, oh, I think I'm done with that. And it's like, Jesus is going, no, you got more to go. ¿Cuántas veces yo creo que ya he soltado esto? Si eso se dice, no, todavía no. You know, and at first you go, I just don't think. And then all of a sudden, this is the experience. It's like, oh my gosh, I really want it. It was like that last wave, how much I wanted it compared to that. This was like an extra heavy duty, I want wave. En realidad, luego que digo, he llegado a momentos en que he dicho, no, ya no tengo más, cuando entonces veo, wow, no, de verdad que sí, no lo puedo creer. Es como, tengo un pequeño deseo y luego me doy cuenta que tengo un gran deseo de esa experiencia. You could look at it, it's just like surfing a wave, you know, it rises the old dead energy in the subconscious mind that was suppressing the awareness of love, just releases and dissipates to nothing. Didn't get it. What did you say? I didn't get it. I said, so the old energy that was suppressing love out of awareness just releases, comes into awareness and dissipates.
Ok, entonces la energía del amor que estaba siendo retenida por debajo del nivel de conciencia simplemente emerge y disipa todo. And then you'll go, I don't know what that was. Y entonces dices, bueno, no me di What cuenta de was lo que I era, thinking? en qué Okay. estaba pensando. Now, okay, so we worked our way with Jesus through victimhood. Entonces ya hemos trabajado con Jesús a través del rol de ser víctima. Okay, now you can feel the hackles go up your back when you said, now we're going to look at the desire to be a victimizer. Ahora entonces vamos a ver, empezamos a sentir algo corrientazo en la espalda, porque vamos a ver en cambio el rol de ser un victimario. So if you had one twitch on us talking about victimizer, then it's the ego's already starting to have a protest. Entonces, si tuviste cualquier incomodidad cuando nosotros mencionamos el rol de victimario, puedes darte cuenta que el ego inmediatamente quiere protestar. And the ego is going to go, oh, no, no. I wouldn't victimize anyone. No, that's really terrible. That, no, that was Hitler. Y el ego empieza a decir, oh, no, yo no quiero victimizar a nadie, no, eso era Hitler. You know, and you got that little image of the dark ages and where they put someone on a rack and they kept tightening the ratchets on it. You know, Entonces, no, I don't do that. La imagen de la Edad Media donde ponían a alguien en un tablero y empezaban a apretar y apretar para torturarlo. Y dices, no, yo no hago eso, ¿no? Okay. Jesus is going to show you differently. Ahora Jesús te va a mostrar algo diferente. Okay, so you don't judge it and just go, oh, that's really bad to be a victimizer and I'm guilty because I'm feeling like Hitler. No, you don't look at any of that. Tú no lo juzgas, no empiezas a decirte, oh, sí, yo soy un victimario y lo estoy mirando como si yo fuera Hitler. No, tú no miras a nada de eso. You just stand into it like the powerful being you are, and if you need to, you reach over and grab Jesus's hand. Simplemente tú lo miras así como el ser poderoso que tú eres de luz y tú estiras tu mano y tomas la mano de Jesús. Because the ego is going to avoid looking at wanting to be a victimizer. It doesn't know, no. Porque el ego va a hacer todo para evitar ver que tú quieres ser un victimario. No. But when you see that they're both the same, you let them take you down there to see how it plays one on top of the other. Your freedom, it like shoots out the chute of freedom. Pero cuando tú te das cuenta que juegan juntos, ¿no? Que están intercalándose así, es la libertad, porque en realidad el mirarlo de la mano de Jesús te dispara hacia la libertad. Okay, and so then you just neutrally just go, okay, Jesus, do I relish being the experience of being a victimizer? Entonces tú dices, ok, Jesús, ¿acaso yo me disfruto de la experiencia de ser un victimario? So you're just going to be curious and just kind of and hear what he says. Go ahead and you could hear the ego going la la la. Y tú simplemente vas a estar ahí escuchando qué es lo que él dice y el ego va a empezar a ir la 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 la. But you just don't know. I'm going to find out if this is lurking in the catacombs of my subconscious mind. Tú le vas a decir, yo no sé, yo voy a darme cuenta, quiero saber si es que esto está de alguna manera por ahí en mi mente subconsciente. Because what the ego will do, it will construct an entire concept about what a victimizer is to avoid looking at the fact that it's the biggest victimizer of all. Porque lo que el ego va a hacer es va a construir su propio concepto de lo que es un victimario, porque él quiere evitar ver que él es el mayor victimario de todos. Okay, so then you just go, okay, Jesus, do I relish this experience of playing the role of victimizer? Entonces tú simplemente vas y dices, Jesús, ¿acaso yo atesoro esta experiencia de jugar el rol de ser un victimario? And then you just go quiet and you just wait for him. So you don't make any judgment. Entonces te quedas en silencio y lo esperas a ver qué él te dice, no haces ningún juicio. And when he says, yes, you do. Y cuando él te dice sí lo atesora. You don't have to go into flashbacks of all the people you were mean to or any of that. You just stay with. No tienes que tener flashbacks o esos recuerdos así de todas las personas a quienes tú hiciste daño.
Okay. You just go and you say, okay, show me the relishing of wanting to have the experience of being a victimizer. How much I Okay. love it. Go ahead. Solamente vas y le dices, ok, muéstrame cómo yo atesoré esta experiencia de ser un victimario. Simplemente muéstrame. See, the true healing is where you're going to let Jesus have access to every corner of your subconscious mind. Sabes, la verdadera curación es cuando tú le das a Jesús el control de entrar a cada esquina de tu mente subconsciente, Nothing protected. que no quede nada protegido. And then you just go, again, if you need to go another round, he's the one to know whether the true healing has occurred. Y otra vez, si quieres volver a hacerlo, es Él quien te va a decir cuando la verdadera curación ya ha ocurrido. Okay. And so then you just say, Jesus, do I still relish below my level of awareness the experience of being a victimizer? Y otra vez le dice Jesús, tal vez queda algún trazo, yo todavía tengo algún disfrute en el nivel por debajo de mi conciencia de disfrutar del rol de victimario. Okay, and you just sit there and go, will you reveal, this is the underlying condition that he promised he would reveal to you if you asked. Y entonces tú simplemente te quedas allí y Él te lo va a revelar, porque esa es la condición subyacente que Él te prometió que Él haría. Él te lo revelaría y Él lo va a hacer. It's the desire for an experience that's not holy. I'm sorry, my son just walked into the room. Thank you, hijo, I love you. Say it again. I love you too. Sorry, say it again. So it's the desire for an unholy experience. Entonces esa es la experiencia es el deseo de una experiencia no santa. That we're hiding below our level of awareness in the subconscious mind. Que nosotros estamos escondiendo debajo de nuestro nivel de conciencia en nuestra mente subconsciente. Estamos haciendo así como Gollum. But you'll see that these things come in pairs, and we're going to give a couple examples. Maybe some of the beings here will be revealing some of the examples they've seen, how Jesus has shown them the two sides to the same coin in the play of victim-victimizer. Pero van en pares, ¿no? Entonces vamos a mirar algunas de estas cosas, o tal vez algunos de los seres que están en el centro van a compartir, como ellos han visto, que hay dos lados de la misma moneda en este rol de víctima y victimario. And that he is the only one who can tell you whether that healing has occurred. Y Él es el único que puede decirte cuándo ya ha ocurrido la curación. At the end of it, you go, Jesus, am I willing to accept a miracle on this? Y al final tú vas, Jesús, estoy dispuesta a aceptar el milagro en esto, aquí. And sometimes he says, no, you aren't. Y a veces Él te dice, no, no lo estás. And you may discover many places where you find out you do not want a miracle, not under any circumstance. Y posiblemente descubrirás muchos lugares donde tú posiblemente no quieras un milagro. But who do we think is saying, I don't want a miracle? Who's saying that? Pero ¿quién crees tú que está diciendo no quiero un milagro? ¿Quién lo está diciendo? Who's the one who's saying, I feel resistance? ¿Quién está diciendo siento resistencia? Like Jesus just gave another great definition of resistance. He reminded me of this definition. Porque Jesús me acaba de dar su definición de resistencia y me recordó esta definición. See, resistance is the desire for an experience for health, more health. Porque la resistencia es el deseo de una experiencia de más infierno. You can ask Jesus, is this avoidance of the miracle when I say I'm resisting? Le puedes preguntar a Jesús, estoy resistiendo, es evitar el milagro, es lo que yo estoy resistiendo, lo que yo digo que es resistencia. So you just say, okay. So there's two ways. First thing you got to say is no to the ego. I'm not settling for that. I'm entitled to miracles. Entonces la primera cosa que tienes que hacer es decirle al ego, no, yo no me voy a conformar con esto, yo tengo derecho a los milagros.
Then you say, okay, Jesus, if I don't want miracles, that is because somehow I'm creating this desire into a treasure. I'm treasuring this desired experience. Entonces le dices, Jesús, si yo no quiero un milagro es porque de alguna manera estoy atesorando este deseo. So you ask him, Jesus, do I desire keeping this? Do I want to keep this experience, this relishing of this desire more than I want God? Entonces le preguntas, Jesús, yo estoy disfrutando y atesorando esta experiencia más de lo que yo quiero a Dios. And then it is extremely humbling when he says, yes, you do. You want it more than Y realmente nos da humildad cuando dice, sí, tú quieres más esta experiencia que a Dios. But if you admit that, see, so many beings, and they can share their experiences. When you get to the point of admitting that you want it more than God, there's something about that just kind of, it's like a release valve. Y simplemente lo admites. Tenemos tantos seres que pueden compartir cuando tú admites esto, es una manera, se produce una liberación. Okay, so that means you want the experience more than you want heaven. Okay, entonces eso quiere decir que tú quieres esa experiencia más de lo que tú quieres el cielo. So now you got to the whole crux of A Course in Miracles of wanting hell, which is the desire to be a victimizer, more than you want heaven. Entonces ya tienes la idea de la que nos habla el curso de milagros, de querer más el infierno que lo que tú quieres el cielo. So then all you have to do is talk to Jesus again and say, show me how I miscreate, what belief do I have that heaven is in keeping this desire? Entonces simplemente dices, Jesús, muéstrame qué es lo que yo todavía tengo, que yo creo que el que yo conserve este deseo está mi cielo. And then he'll show you whether or not you believe that pieces can be gotten from it. It won't be logical, but he'll show you how you believe peace can be gotten from it, or love can be gotten from it, or some sense of power. Okay, entonces no es que él te va a mostrar cómo tú piensas que desde ese deseo tú puedes llegar a tener la paz, puedes llegar a tener el amor, algo tú crees que sacas de esa experiencia. And how much consciousness loves swinging back and forth between the victim and victimizer play. Y cómo a la conciencia le gusta estar columpiándose entre el rol de víctima y victimario. But if you're willing to go down and just see how heaven and hell is flipped and let him show you, oh, I think there's peace in this. I can never get peace this way. Then you can release it to, I want to see it differently. Just say, I want to see it differently. Pero cuando te das cuenta que en realidad está revertido el cielo y el infierno, pues, no quiero eso, simplemente lo admites, quiero otra manera de ver esto y es una liberación. So it's a good use, the best use of time is just go, okay, I'm willing to accept the miracle and just take it. Así que el mejor uso que le puedes dar al tiempo es estar dispuesto a aceptar el milagro, simplemente tomarlo. But consciousness is so deceptive. It's going to pretend like, I got a miracle and no such thing occurred. Pero la conciencia es tan engañosa que va a decirte, que tú puedes decir, no, yo ya tengo el milagro, pero realmente no. So the key element, whatever the approach that someone wants to take, whatever it's going to look like, light circles, whatever form of quote unquote opportunity for healing that might come into consciousness. Entonces el punto aquí es, sin que importe cuál es la perspectiva desde la cual tú vas a buscar la sanación, the key element is the willingness to see it another way. El elemento clave es la voluntad de verlo de otra manera. And if you're not willing to see it another way, that's the same as not wanting a miracle. Y si tú no quieres mirarlo de otra manera, es lo mismo que decir que tú no quieres un milagro. So it doesn't matter what the modality is. Again, the key factor is the willingness to see it another way. Entonces, no importa qué modalidad sea la que tú uses, el factor importante es que tú quieras mirar las cosas de otra manera.
He's here to show us where we do not want to see it another way. Él está aquí para mostrarnos donde tú no quieres mirarlo de otra manera. Okay. Where we're placing value on something and wanting to keep it like a little treasure in the subconscious mind and not turn it and look at it with him. Donde nosotros estamos colocando valor a algo y lo queremos conservar como un pequeño tesoro en lugar de exponerlo y mirarlo. So if you want to be in full honesty of God and be sure, then you just ask Jesus. Jesus did, and that's what we do in the circle. We go, Jesus, did we accept a miracle for this? Entonces, si tú quieres estar en la honestidad de Dios, simplemente vas y le preguntas a Jesús, ¿aceptamos el milagro respecto a esto? Did I change the perception? ¿Cambié la percepción? ¿O cambié? Esa es la pregunta, ¿cambié la percepción? Jesus, did I choose to change the perception that that desire was more valuable to me than God? Le preguntas, Jesús, cambié mi percepción de que ese deseo era más valioso para mí que lo que era Dios. So that's what the ego is trying to keep. It's trying to keep the perception that what it's hiding below the level of awareness is more valuable than God. Porque lo que el ego quiere hacer es conservar esa percepción de que esto es más valioso, estar conservándolo por debajo del nivel de la conciencia de que esto es más valioso que Dios. It is really helpful to break that habit of just things coming out of the mouth by using Jesus language on things. Es realmente muy valioso cambiar el hábito de hablar por hablar y hacer que sea Jesús quien hable con nosotros. Something like, God, I'm so tired right now. Cosas como, ay, Dios mío, estoy tan cansada ahorita. It's like, Jesus, can you show me the relishing of this experience of feeling tired right now? You're talking to me. Es como decirle a Jesús, ¿me mostrarías cómo yo estoy atesorando tener esta experiencia de estar tan cansada ahora? I mean, speaking of torture or victimizer, we're victimizing ourselves. Lo que quiero decir aquí, hablando de torturas, en realidad lo que estamos haciendo es victimizándonos a nosotros mismos. Just start noticing how much of your day becomes obsessed with how much sleep you had or didn't have. Solamente date cuenta cómo tu día se vuelve obsesivo con respecto a cuánto dormiste o cuánto no dormiste. You're victimizing, you're becoming a victimizer of yourself all day long. Te estás victimizando, tú te estás volviendo tu propia víctima todo el día. Rather than go to Jesus immediately and say, oh, I'm not at peace over the sleep thing. Jesus, give me the inside scoop. En lugar de ir con Jesús inmediatamente y decir, hoy no estoy en paz con este asunto del dormir. Dame, ¿qué es lo que hay allí para mí? And you'll be sure, oh my God, this is so much about sleep and not getting enough sleep. Y tú estás seguro, vas a decir, ay, mi Dios, esto tiene que ver porque no estoy durmiendo lo suficiente. And then Jesus, it might be different for different beings, but for some beings, he's going to say, this is how you feel out of control. You love feeling out of control. That something's beyond your control. Y Jesús, posiblemente las personas escuchen otra cosa, pero Jesús, así es como a ti te gusta estar fuera de control, sentirte fuera de control. So you can go ahead and ask him now, Jesus, do I relish the feeling of being out of control around sleep topic? Entonces le puedes preguntar, Jesús, ¿acaso atesoro la experiencia de estar fuera de control con respecto a mi hábito de dormir? Do I just relish making myself totally miserable about sleep, how much sleep I get? ¿Acaso me disfruto estar fastidiado todo el tiempo con respecto a cuánto sueño dejo de tener? ¿O no estoy durmiendo lo suficiente? Look, we're going like this with the scissors, you know, in the Course in Miracles, he says, I'm going to take the scissors away from you. And we're fighting him. No, I want to poke my eye out. Nosotros estamos allí con las tijeras allí, cuando Jesús dice, dame las tijeras. Y le decimos, no, yo te quiero quitar el ojo. But when you get it, you know, because we like to pretend like those scissors are just coming at us out of nowhere. Pero cuando te das cuenta, porque nos encanta fingir que esas tijeras están viniendo hacia nosotros de la nada.
and avoid seeing that there's a hand attached to those scissors. Y evitamos ver que hay una mano que está sosteniendo esas tijeras. You know? Oh, I mean, he's telling me to, okay, also, I'll go ahead. I'm going to go ahead with this one. You know, what is that? The Bates Motel? Psycho, you know, we're in the shower. Dice Jesús, Green, green, recordando green. esta escena de la película Psicosis cuando está en el baño y es Jesus is saying what you do to yourself is so far worse than that. y Jesús dice, lo que tú te haces a ti mismo es mucho peor que eso. Wow. You know, and then then how much time does consciousness spend in this movie looking for the one who did it? Who's the one who's the victimizer? Y noten cuánto tiempo pasaron en esa película tratando de averiguar quién era el que estaba haciendo mirando quién tenía el rol de victimario. You know, and holds the grievance. I'm going to find the one who killed my daughter or my son or my brother, or I'm going to find him. Y conservando resentimientos. Yo voy a descubrir quién mató a mi hijo, mi hija, mi hermano. Voy a descubrirlo. Well, I mean, it's humbling when you're looking with Jesus and going, oh my gosh, Jesus, I relish that experience of hunting for the murderer, looking for the bad guy. I love it. Jesus, do I love that? Is Gollum going like this? Y realmente nos trae a tener humildad cuando Jesús nos muestra, wow, en realidad yo estaba disfrutándome la experiencia de estar cazando al victimario, estaba teniendo así, atesorando esa experiencia de encontrar un victimario. You'll have some extra smoke going up your back on that one. Because sometimes you're sitting in this relish and you just feel the heat. Vas a tener más calor caminando por arriba en tu columna porque a veces estás así y sientes un calor que sube. But he's given you a way not to have fear, because if you go to the desire, remember the desire rises and then the guilt and the fear comes out of that. So if you go directly to the relishing of the fear, you're going to start seeing that you're not going to fear anything. Y entonces es de una manera de no tener miedo, porque recuerda que antes que el dolor viene el deseo. Entonces si tú inmediatamente vas con Jesús, cuando te quedas con el deseo y miras el deseo, no vas a experimentar el miedo. And you get a little, now remember, you're always going to ask him to look at it, if you can look at it with him, okay? Because he knows what to look at. Y recuerda, siempre vas a mirarlo de la mano de él, porque él sabe qué es lo que hay que mirar. So in the circle here, you know, after each session, we all get together and go, okay, what desires do we need to look at, Jesus? Entonces en los círculos aquí, después de cada sesión, preguntamos, ok, Jesús, ¿qué deseos necesitamos ver aquí? And the ego would like nothing better than to give you extra homework on the way home. You know, it wants to get involved. You'll see it. Y al ego le encanta darte deberes extras. Tú lo vas a ver ahí queriendo involucrarse. It'll fill up a kitchen sink for all the desires, because that's what it likes to do. El ego va a llenar un lavabo de la cocina con deseos, porque eso es lo que a él le encanta hacer. And I've told that story about my finger. Like my finger was just really hurting. So I kept saying, Jesus, do I look at my finger? He dicho esa historia de mi dedo, ¿no? Porque mi dedo estaba doliéndome. Y le dije, Jesús, mira mi dedo. It was a valuable lesson because he kept saying no. And the next day I go, Jesus. Una lección valiosa porque él me seguía diciendo no. Y al día siguiente yo seguía, Jesús, mira mi dedo. And then after a while, you know, I probably asked him about 8 or 10. Y después de un tiempo, porque en realidad creo que le pregunté como 8 o 10 veces. But I trusted him. And then one day I just noticed, wait a minute, my finger's not it's not a problem anymore. There's nothing there. It just pero yo confié en él, porque saben, después de un rato no pasó nada con mi dedo, ya no tengo ningún problema, no hay nada allí. So the true healing is him telling you what is needed for the healing. Entonces la verdadera curación es que él te diga qué se necesita para la curación. That is what needs to be healed. He has to tell you where the miracles are needed. ¿Qué es lo que necesita ser sanado? Él tiene que decirte dónde los milagros son necesarios. Which miracles and when.
¿Qué milagros y dónde y cuándo? That's how come he's in control of the atonement, because he knows all these things. Esa es la razón por la que él está en control de la expiación, porque él sabe todo esto. And you'll see the consciousness play, it'll drift off in the light, the circles, you'll get together for a join the express in your mind, takes the train to Kalamazoo, Michigan. Your mind just wants to go off somewhere as soon as you go to start looking at these desires. Y te vas a dar cuenta que tu mente quiere distraerse. En cuanto tú quieres mirar estos deseos, tu mente empieza a distraerse. You're planning Christmas gifts. Empiezas a planificar regalos de Navidad. But he's teaching us that we have power over the mind, and that you just bring your mind back to what he's trying to show you and see that you're avoiding it. Pero él te enseña que tú tienes poder. Tú tienes el poder de tu mente. Y entonces él simplemente te trae ahí a mirar lo que tú quieres evitar para que tú no veas. And if you want a really good laugh, you just ask him, Jesus, am I avoiding looking at this? And then he'll tell you yes. Y si realmente quieres reírte, le puedes preguntar a Jesús, ¿estoy evitando ver esto? Y él te va a decir sí. And then you can ask him if you could look at the relishing of mind wandering. Y entonces puedes preguntarle si puedes ver este disfrute que tú tienes de cómo tu mente se distraiga, en esta experiencia de que tu mente se distraiga. So here's a little Jesus extra right here. Aquí hay un poquito más de Jesús, extra Jesús. Jesus is mind wandering victim and victimizer. And hear what he says. Jesús, are you relating the three? Mind wandering. Is mind wandering relishing the victim and victimizer? Okay. Jesús es la distracción mental, el que yo disfruto de este rol de ser víctima y de ser victimario. You go, yes. Oh, you feel that one in your knees. Sí, tú sientes eso en tus rodillas. But, he doesn't judge it. He just says, either spend time with letting him show you how much you relish the mind wandering and relish the fantasies and relish. And we thought about having a product here called Hell Relish, you buy it in a jar. Pero él no lo juzga, él simplemente te muestra cómo tú disfrutas, o sea, tú atesoras la experiencia de distraerte mentalmente. Lo miras junto con él, inclusive había pensado en el centro devocional tener una jarra que sea de atesorar el infierno, una pequeña jarrita. But this will help you see that you are not the victim. I am not the victim. Pero eso te va a ayudar a ver que tú no eres una víctima. No soy el víctima. And you start admitting everything I desire, I'm experiencing. Y empezar a admitir todo lo que estoy experimentando. Todo lo que yo he deseado lo estoy experimentando. And the only one who's responsible for my mind is me, and I can change my mind because I'm a powerful, infinite being. Y el único que es responsable de mi mente soy yo. Y yo puedo cambiar de parecer que yo soy un ser infinito y poderoso. See, all the powers in my court to accept the miracle, accept the change in perception that this is valuable. Todo el poder está de mi lado en aceptar el milagro y aceptar lo que es valioso. The desire for something other than God. I want to change my mind about that. Voy a cambiar de parecer con respecto al desear algo que no sea Dios. So he'll tell you, see, that's why you follow him, because following him and listening to him allows him to reveal to you what's in the subconscious mind. Entonces tú lo sigues porque cuando tú lo sigues, tú estás permitiendo a él que te revele lo que está en tu mente subconsciente. It helps open the mind to having that deep relationship where if you'll let him go anywhere in your mind. That's Christ control. Te ayuda a abrir la mente porque tú le permites que vaya en cualquier lugar de tu mente. Eso es el control de Cristo. Can you maybe move a little closer to the microphone? I think we're losing you a little bit. Okay. Here she comes. Okay. Up close and in color. So
So those are the principles. The principle is he's going to know whether healing has occurred or not. And he's the one to talk to find out whether you're kind of trying to keep any little bits of hell under there. Entonces, este es el principio. Él te puede decir si es que hubo la curación o no, o si tú estás conservando en algún lugar algo de atesorar otra cosa. And it's humbling when he tells you that, you know, these little scraps you're kind of hanging on to, but it's really helpful. It's really, really helpful to have that kind of fine-tuned guidance. Y es muy útil ir con él para mirar si es que hay, te da humildad, ¿no? Cuando tú revisas con él. Y es muy útil mirar si es que hay algún resto que está por allí que tú necesitas contemplar con eso. Is there some kind of background noise or something? Because all of a sudden the sound's getting really scratchy. I don't know. No, if I haven't done myself. Yeah. Let me see. Maybe there's another. I'll just check. No, there are no mics open. Okay. It's just a very odd sounding connection for some reason. No one has come in. I'm not by myself here. Okay. So I'll assume Lena would tell us if it's okay. I assume she can give us a thumbs up if it's okay, because she's going to be trying to hear it. So it feels helpful to have some exam. He's been blowing my mind this week, really, with showing me all the places, either, you know, where I thought there was healing and there was no healing whatsoever. Jesús me ha estado realmente mostrando donde yo pensaba que había, o sea, me ha explotado la mente porque yo pensaba que había habido sanación y él me mostraba que no. Entonces parece que es útil compartir esto. Yeah, it might be. Maybe it's the internet connection that's starting to get a little weak. Well, I'm not in my house. I mean, oh. Let me see. Well, the thing is, I came in like 10 minutes before the session started, and I don't think I input the Wi-Fi, the keys into my phone. So maybe my phone is running out of data, but I haven't. Okay. Okay, well, we'll just keep going and just peel your ears to this, because this is really the kingpin for the ego that what I'm going to talk about here. Okay, maybe I come closer to my. Okay, phone. That will help. Let me get this video out. Maybe that's gonna be better. Okay, good. That's a good idea. Okay. Yes, I think it helped. Okay, great. A little bit. Okay, so. As much, but we like seeing you too. So the ego loves this whole body cure idea that if the body cures, then you're healed. Entonces al ego le gusta esta idea de la curación del cuerpo, de que si tu cuerpo se cura, entonces tú estás curado. You know, if the cancer disappears, then you're healed. Que si el cáncer desaparece, entonces tú estás curado. And what Jesus was showing me, he's going, no, you have to ask me if the healing occurred. Y lo que Jesús me ha mostrado es, no, tú tienes que preguntarme a mí si en efecto se dio la curación. It can occur, and then the body will reflect that. You know, if the healings occur, the body can reflect that, okay, there's no more of this thing that someone would call cancer, okay? Puede ocurrir porque sí, puede ocurrir la sanación en la mente y el cuerpo va a reflejar eso, donde sí no va a haber más esto que se llama cáncer. But Jesus has no interest whatsoever in healing bodies. Pero Jesús no tiene ningún interés en sanar cuerpos. Because if he did, then he would be telling us that bodies are real. Porque si él los tuviera, entonces no estaría diciendo que los cuerpos son reales. So what he is saying is that consciousness, your consciousness is powerful enough to have a tumor appear. Lo que sí nos está diciendo es que tu conciencia es lo suficientemente poderosa para hacer que un tumor aparezca. And then disappear. Y entonces desaparezca. All while keeping a grievance below the level of awareness. And it's going to come out and it's going to look like something else in consciousness. Mientras mantienes aún cierto resentimiento debajo del nivel de tu conciencia y entonces va a emerger en otra forma.
This thing is a tricky beast. Esta es una bestia muy que hace trucos. So I was Engañosa, una bestia engañosa. just wondering if anyone would like to share any of their experiences, like really discovering what true healing is here. Entonces me pregunto si alguien aquí, en donde estamos, quiere compartir su experiencia en el descubrimiento de lo que es la verdadera curación. You know, how you might have thought it was one way, and then Jesus is showing you that it's not like that at all. Algo así como tú pensabas que era de una manera y luego Jesús te mostró que no es así para nada. Hola. Hola. Yeah, I'm seeing that healing is having a conversation with Jesus. You said you're seeing that healing is having a conversation with Jesus. Learning to have a conversation with Jesus and ask him. Oh, yo estoy aprendiendo a tener una conversación con Jesús. Okay. Ask him for his interpretation. Y le estaba pidiendo sus interpretaciones. And pain can be a signal that there's something to see rather than to. It's like a signal that I'm not at peace and that I need to look at something with him. Y lo que me ha mostrado es que me da una señal que me muestra que no estoy en paz y entonces para yo mirarlo junto con él. And there's also looking at, like you're saying, they come in pairs. It's like pain and pleasure are a pair. Okay, y también para mirarlos me lo ha mostrado como van pares, como dolor y placer son un par. So when I'm looking with Jesus, I'll start to see that there's pleasure in like what I think is pain. Oh, this is pain. I don't want this. I want this to go away. It's actually like a relishing that I want to keep. Entonces he mirado que en realidad hay placer, es decir, aquello que yo pensaba que era dolor con Jesús, él me ha mostrado que en realidad era ahí, hay algo que estoy atesorando que me da placer, ese atesorar esta experiencia. And one thing he showed me is the desire to usurp the power of God. Y algo que él me mostró es el deseo de usurpar el poder de Dios. The desire to usurp the power of God. I'm trying to speak louder and into the microphone. I translated it. I said usurpar. Yeah. No. I just want to make sure that my voice is loud enough for you to hear. Thank you for doing so. Yes, thank you. Appreciate it. Thank you. Which is not something I was like aware of and really willing to admit at first. I'm starting to kind of do rounds on that one and look deeper with Jesus each time. What are you looking deeper at? The desire to usurp the power of God. Este deseo de usurpar el poder de Dios es algo que yo no estaba consciente y que tampoco estaba lista ni aceptando que era así, pero estoy aprendiendo a mirarlo con Jesús, que sí. Yeah, and it's just dropping ideas about healing and starting from scratch. About healing and starting from scratch? Yeah. Dropping ideas about healing, starting from scratch. Y también el soltar todas mis ideas con respecto a la curación y comenzar de cero.
trust. Confianza. Yeah, he's been showing me how trust points back to myself, that points back to the Él me está mostrando cómo la confianza en realidad me señala hacia mí. and also there's the willingness to speak what I'm hearing, to Y ask también, him and to ask him también and speak. Sorry. Okay, y también está entonces la voluntad de expresar lo que escucho. Primero le pregunto y entonces digo lo que él me dice. And that I don't want miracles a lot of the time. So that was something that wasn't really in my awareness, that I didn't want miracles. Y también me he dado cuenta que muchas veces no quiero milagros. Eso es algo que no estaba para nada en mí. Yo no era consciente de eso, que realmente no quería milagros. Thanks. Con gusto, gracias. Yeah, this thing of not wanting miracles is so profound to see. Es tan profundo ver este asunto de no querer milagros. So as you know, the other night we had this talk about dark night of the soul. Como saben, la otra noche tuvimos una conversación respecto a la noche oscura del alma. And so, of course, if Jesus is pointing to that, we're going to look at it here for sure. Y por supuesto, y Jesús nos muestra, vamos a mirar algunas cosas que Jesús nos ha mostrado, de seguro. And if you ask Jesus, there was resounding silence when you asked him, Jesus, am I willing to accept a miracle on the relishing of wanting a dark night of the soul? And it was silence. Lo que vimos, había un tremendo silencio cuando preguntamos, Jesús, ¿acaso estoy disfrutándome esta idea de pasar una noche oscura del alma? Y hubo un tremendo silencio. And it's a great example of not to underestimate how much in the subconscious mind you want to have a hellacious awakening. Y es para que no subestimemos cuánto por debajo de nuestro nivel de conciencia nosotros tenemos este deseo de tener un despertar infernal. And badly. Y bastante. And relish the tar out of having just a horrific awakening experience. Y atesoramos esa idea de tener una experiencia horrenda de despertar. I felt when I realized it was desires, I can say I felt very incentivized to look with him on the desire for a dark night of the soul till there wasn't a scrap left. Cuando empecé a mirar los deseos, me sentí impelida a mirar con él cuánto yo atesoraba este asunto de la noche oscura del alma y lo revisé junto con él hasta que no me quedó ningún rezago de eso. And it's just relief because all that energy of self-torture and relishing all that victim and making ourselves a victim and then being a victimizer, that's exhausting. No wonder you can't sleep. Y eso es un alivio porque toda esta energía de querer jugar el juego de ser victimario o una víctima y nos vemos como víctima, nos vemos como victimario, nos cansa, nos fatiga. ¿Quién va a poder dormir bien así? So does anyone else want to share what Jesus is teaching them about learning that's different, about healing that's different than they thought it was? ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia que Jesús le ha mostrado de que la curación es algo diferente de lo que pensaba? So I thought healing was when all the symptoms went away and I felt better. Entonces yo pensaba que la curación era cuando todos los síntomas desaparecían. When we did Dark Night of the Soul about a week ago,
I was the one that said, no way, I don't want Dark Night of the Soul. Been there, done that, got the t-shirt, don't want Dark Night of the Soul. Entonces cuando vimos el tema de la noche oscura del alma, yo fui la primera que dije, no, de ninguna manera quiero yo esa noche oscura del alma, ya lo hice, ya me compré la camiseta, yo no quiero la noche oscura del alma. So what happened next? Y lo que ocurrió después fue, I got sick. I've been me sick for like enfermé. 7 or 8 days now. It's like, He estado enferma por 7 u 8 días. Estoy, yeah, so, noticing what is the desire underneath all of this. entonces What am I avoiding? darme cuenta dónde está el deseo por debajo de todo esto. Yeah, what am I avoiding? ¿Qué es lo que estoy evitando? And well, a number of things came up. One was I wanted to be right and prove God wrong, so I was going to be sick. Varias cosas surgieron. Una de ellas es que yo quiero tener la razón y probar que Dios está equivocado, así que quiero estar enferma. And it seems totally laughable and ludicrous that I was digging in my heels. I'm still not totally out of the woods yet. Y parece algo que nos pudiéramos reír, ¿no? Pero en realidad yo estaba ahí aplastando mis tacones y todavía no he salido del bosque. And what he's showing me is that the more I try to avoid asking for his guidance and to show me specifically what my beliefs and desires are around Dark Night of the Soul or anything, Y lo que él me ha mostrado es que mientras más yo evite mirar de la mano de él cuáles son todas mis creencias con respecto a la noche oscura del alma o cualquier otra cosa, my personality mind, the Mary mind, will come up with all sorts of cause and effect reasons about, well, this happened because that, and da 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 da. okay, entonces mi personalidad, la mente de Mary, va a empezar a buscar todo un tipo, una gama de causas y efectos y voy a decir, bueno, esto me pasó por esta cosa y así, tararara. And what I'm noticing is that what he's showing me, although I can't say that a miracle has occurred yet. Y lo que me he dado cuenta o lo que me está mostrando, aunque aún no puedo decir que ya ha ocurrido el milagro, The more I refuse to just check in and ask and be quiet and be still and listen, mientras más yo me rehusaba simplemente a revisar con él y estar en silencio y preguntar su guía y escucharla, the more I relish torturing myself. es lo que más yo estaba disfrutando o atesorando, torturarme a mí misma. So it feels good just to admit all of that. Entonces se siente bien simplemente admitiendo todo esto. There's something incredibly freeing, or it can be, when in honesty of God, I admit and look at and ask what is really going on here. Hay algo tremendamente liberador cuando simplemente yo digo, ok, me pongo en la honestidad de Dios y yo me detengo y pregunto y digo, bueno, ¿qué es lo que está por debajo de todo esto? And a willingness to look, Y la voluntad de ver, even when I'm like digging in my heels and going, no way, Jose. aun cuando estoy aplastando bien mis tacones diciendo, no way, José, de ninguna manera. Okay. I think Thank that's it. you. Thank you, Mary. Yeah, thank you. Kathleen? Yeah, here she comes. Alguien más viene. Thank you, Kathleen. Thank you, Mary. Thank you, Kathy and Mary. Gracias, Kathy y Mary. Okay, so this is the second time I go public with my UTI story that Okay, happened. esta es la segunda vez que voy pública con mi historia de infección urinaria. I've been at the center 5 weeks. He estado And, en este centro por 5 semanas y okay, so my UTI appeared about 2 weeks ago. mi And- infección urinaria surgió hace unas 2 semanas y
And it was the kind of pain that had I been home, those numbers would have been dialing the doctor so fast. And Y I era would el have tipo been, de dolor, era el tipo de dolor que si yo hubiese estado en casa, esos números hubiesen estado marcando al doctor con tanta rapidez. and I would have been filling my scripts lickety split immediately. Y hubiera estado llenando todos mis guiones, ¿no? Lo que tengo que hacer inmediatamente. So I go knock on Kay's door. Entonces voy y toco a la puerta de Kay. Right. And knock, knock, knock. I am not at peace. Why are you not at peace? I am dying. I have this UTI. Entonces voy y knock, knock, knock a la puerta de Kay y le digo, no, no estoy en paz, no estoy en paz, me estoy muriendo de esta infección. And we begin a session Y empezamos una sesión looking at various desires of what could be at the bottom of this. And empezamos una sesión mirando a varios deseos de qué es lo que pudiera estar debajo de todo esto. And I remember that we went down a ladder. Kay was guiding me through. And what I initially thought was at the root of the problem was light years away from what was actually causing the issue. But Just a minute. Entonces, hicimos algo así como ir bajamos unas escaleras que me estaban guiando y lo que yo pensaba que era la causa, la raíz de todo esto, era completamente distante, miles de años luz, a lo que realmente era. Thank you. In the beginning, there were a sense of fears and grief and a sense of powerlessness. We kept going down and down and down. Al principio se mostraba miedo y duelo e impotencia y entonces continuamos yendo más abajo. We had gotten to the point where I started to realize that I really wanted a UTI, which never. Habíamos llegado al punto en el que empecé a darme cuenta que realmente yo sí quería esta infección urinaria. I had received a picture of how I was on a rotisserie spit. I was where you roast chicken. It's, yeah. Okay. Se me mostró un cuadro donde yo estaba en este asadero de pollos. The point is that I saw myself in this way where I wanted to be roasted. Okay. And entonces lo que se me mostró es como un hueco donde se asan pollos. El punto es que yo me estaba asando a mí misma con esta infección urinaria. And when I got to that point where I was able to see this was a desired experience. Y cuando llegamos a ese punto donde me di cuenta que esta era una experiencia que yo deseaba tener. I could see the sense of, Kay had spoken about those little golems as they're moving their hands up and down in delight. Y entonces logré ver esto que había estado diciendo, estos pequeños golems que estaban moviendo sus manitos. Yes, it was very yummy to realize I wanted this. Fue muy rico así darme cuenta, yo quiero esto. Yeah. And so we kept going with that, and there was a lot of releasing. Continuamos haciendo esto y hubo muchísima liberación.
I will say I felt drained after the session, but Sí tengo que also, decir, sí tengo que decir que me sentía exhausta después de esta sesión, but there was also this sense of incredible relief. pero también había esta sensación de una liberación increíble. And I could see with every fiber of my being how much I had created this. Y pude ver con todas las fibras de mi ser de qué manera, cuando yo había creado esto, fabricado esto. Yeah. And I'm happy to report I'm completely healed. Yay! Estoy muy feliz de reportar que estoy completamente sana. Yes. So- Okay. So before you go, Kathleen, because it's been very profound, looking at these things together. Entonces, antes de que te vayas, Catherine, porque es muy profundo ver estas cosas juntas. And so we started talking about, this is another really profound scene that Jesus gave us. We started talking about, she started mentioning, remember the cigarettes? I think that you had stopped Yes. smoking. Yes. Oh, entonces, es algo muy profundo mirar estas cosas, porque ella empezó a decirme que ella había dejado de fumar. And so then you just stopped smoking. You went through some process, right? And then you Right. stopped smoking. Y entonces habías dejado de fumar y habías atravesado cierto tipo de proceso justo cuando habías dejado de fumar. And then and that's a big deal, like in consciousness, right? The big play of, you were smoking, that's a bad thing. And then now you're not smoking, that's a good thing. Y sabes, esa es una gran cosa, ¿no? Porque sabes, en el mundo de la conciencia tú has estado fumando, eso está mal, ahora deja de fumar, eso está bien. But then we asked Jesus, did the healing occur? Y entonces le preguntamos a Jesús, ¿se produjo la curación? And you're all Jesuses, you ask him, Jesus, did the healing occur? And hear what he says. Y todos ustedes son Jesús, así que preguntemos, Jesús, ¿ocurrió la curación? Y veamos qué dice él. Neither of us could hear, we both heard no, the healing did not occur. Ninguna de las dos escuchó sí, ambas escuchamos no, la curación no tuvo lugar. This is profound for all of us to see. Esto es muy profundo para todos nosotros poder ver esto. That was a great lesson from Jesus. See, we do not know when the healings occurred. We got to ask him. Esa fue una gran lección de parte de Jesús, porque nosotros no sabemos cuándo la curación se da. Tenemos que preguntarle. See, because consciousness, what happens is behavior arises and then it may subside and then the ego goes, oh, that was a great healing. Well, it's still lurking, all the relishing of that experience, it's still lurking in the subconscious mind. It's just going to wait its turn to pop out another way. Porque en el juego de la conciencia resulta que puede ser que algo surja y de repente posiblemente desaparezca, pero todos los deseos están allí subyacentes, calladitos, y pueden volver a emergir con otra forma posteriormente. So consciousness makes the experiences and then judges whether it had value or it didn't have value or the healing occurred. Meanwhile, sneaking down there in the basement along the subterranean level. Mm-hmm. And so you can have that experience again. Entonces la conciencia juega estos trucos, ¿no? Entonces crea la experiencia, entonces la juzga, esto es bueno, esto es malo, y entonces como que desaparece y se está escondiendo realmente y se queda por allí subyacente y puede emerger posteriormente con otra experiencia. So once you see that, you've spent a lot of time releasing that relish. Cuando tú ves eso, tú pasas bastante tiempo liberando ese tesoro, esto que tú estás atesorando, esta experiencia. That's beautiful. Thank you, Kathleen, man. She's just helping us clean up everything. Eso fue hermoso. Muchas gracias, Catherine. Nos estás ayudando a limpiar todo. Did you feel the speed? Okay, here comes Laura. She's going to talk about what Jesus is teaching her about healing. También viene Laura. Ella también nos va a hablar qué es lo que Jesús le está enseñando a ella respecto a la curación. Hi, Laura. Hi, Gita. Thank you so much. Thank you.
Yeah, I'm just consistently blown away by this process. Yo estoy consistentemente, pero así, loca de la cabeza con todo este proceso. And really, for so many years, I've wanted to get to things because I can see them in the mind, but I didn't know how to heal them, even being a long-time Course in Miracles student. Y me gusta mucho porque por mucho tiempo yo podía mirar las cosas en la mente, pero no sabía cómo sanarlas, aunque soy una estudiante de un curso de milagros por mucho tiempo. And this process that Jesus is teaching about relishing Y este proceso que Jesús nos está enseñando con respecto a atesorar o el disfrutar, it's pretty incredible because it's not something I'd considered before. es increíble porque no es algo que nunca se me ocurrió, nunca lo había considerado. Like, you've got to be kidding me. Algo así como, en serio, no, tú estás bromeando conmigo. And the looking with both sides, I'm very familiar with a lot of the victim, victimizer, attacker, all these different things. Y el mirarlo por los dos lados, ¿no? Estoy muy familiarizada con esto de la víctima, el victimario, el ataque y ser atacado, así, ¿no? And really thinking I understood. Y realmente pensaba que yo lo entendía. And so really going straight to Jesus for the help and waiting. Entonces, en realidad, el dirigirme a Jesús inmediatamente por su ayuda y esperar. Yeah, waiting for him to reveal what's really going on or to help me see it. Y esperar para que Él me revele lo que está realmente ahí subyacente y que me ayude a verlo. And to just relax enough to let the heat rise. Y el ser capaz de relajarme lo suficiente para permitir que la curación emerja. Because I'm a good person. porque yo soy una buena persona. I'm a good soul, as is everyone. You're a good Christian woman. Yeah, so and the sitting with Jesus above the battlefield. Y esto de sentarnos con Jesús por arriba del campo de batalla. And not diving into the dream bubble. Y el no lanzarnos de clavada en la burbuja del sueño. Yeah, and stay with him and watching it, literally like being in a stadium or watching a television screen. Y realmente quedarte con Jesús mirándolo, es como estar en un estadio y mirar la pantalla que nos muestra todo. As the energetic experience might be presenting. Y la experiencia energética que pudiera presentarse. And not diving into the energetic experience, holding hands with Jesus and going. Y el no lanzarme en esa experiencia energética, simplemente tomar de la mano de Jesús y quedarme con Él. And having the conviction to do that. Y tener la convicción de hacer así. It can be easy to go into mind wandering or drowsiness or just like, you've got to be kidding me. Puede ser muy fácil ir a la distracción de la mente o you said mind wandering and what else? Drowsy, falling asleep. O el quedarme, que me dé sueño o simplemente decir, ¿en serio? No, tiene que ser una broma. And as this watching it with him and really opening the subconscious mind. Y a medida que lo estaba mirando con él y realmente abriendo la mente subconsciente. Inviting him in with defenselessness. Invitarlo que entre con la indefensión. Great, a little willingness at first and great willingness eventually. Al principio tenía un poquito de buena voluntad y ahora tengo una gran voluntad. Eventualmente ahora tengo una gran voluntad. And then it's like this
eventually this bath of light, it's just an extraordinary, palpable experience of lightness. Y entonces después eventualmente esto se vuelve una experiencia palpable de ligereza, From the inside out. desde dentro hacia afuera, de ser luz, luminosa. And this process is not wearying, it's just such a peaceful sense of well-being. Y este proceso es tan gentil, esa gentle what? Peaceful sense of well-being. Oh, es una sensación de bienestar en paz, muy pacífico. Like he really, 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 truly has me. Como que él realmente me está abrazando, realmente me tiene. And the last thing I wanted to share Y lo último que quiero compartir is for anyone who might be new to this, para cualquier persona que pueda ser nuevo en esto, as my friend in chapter 20 and 90-day program partner, Kathleen, tal como mi amiga en el programa de 90 días, mi compañera Kathleen, and I were laughing nos yesterday, estamos riendo ayer, that at first it's like you've got the stickiest Band-Aid, es como al principio tú tienes la curita más pegajosa, with hair underneath on the most Ouchie. sensitive area of the body. con vellos y que está colocada en la parte más sensible de tu cuerpo, vellos debajo de la curita en la parte más sensible de tu cuerpo, And the Band-Aid is peeling off so slow that it's just agony. y la curita se está despegando lentamente y es como agonía. And there might even be some jalapeno seeds in the wound. And the what? Say it again, I'm sorry. There might even be some jalapeno seeds Oh. in the wound under the Band-Aid. Ouchie. Y pudiera inclusive haber jalapeños en la herida. Ouchie. To stay with that because it will release. Quédate con eso porque vas a liberarlo. Yeah, and the great thing about this, you can see how much you relish the jalapenos. La cosa grande aquí podemos ver cuánto tú te disfrutas de los jalapeños. See, that'll start to reveal itself because at first it's going to feel, because remember, the ego is going to argue with everything that's helpful, right? But you stay stuck with it. See, she stayed with it and Kathleen stayed with it. Everyone's staying with it. That's the only way you can see it through. Porque el punto aquí es quedarte y vivir la experiencia toda, no importa lo que parezca estar en tu mente, porque el ego va a tratar de utilizar todo lo que es útil, él lo va a querer utilizar a su favor. Quédate en la experiencia con Jesús. Beautiful, thank you. Thank you. That's beautiful, thank you. Thank you. So we're going to open up the floor to questions if Yuta has a little more time for us. I do. Vamos a abrir preguntas si es que alguien tiene alguna pregunta. Okay, Greg, you wanted to, okay, let me see if I can get you on. So I'll ask you to unmute and then you have to unmute yourself. Do you see the unmute button? Yes. Oh, there you are, we got him, hello. Hi. Hi, everybody. Hi, Greg. I love you. Hola a todos, dice Greg. Hola a todos. Yes, this is my first time. And Esta es mi primera vez y my good friend Trish is listening too. mi muy buena amiga Trish también está escuchando. I'm just so glad that I found all of you. Y estoy tan contenta de haberlos encontrado. It brings tears to my eyes how beautiful you all are. Me trae lágrimas a mis ojos de ver cuán hermosos son todos ustedes. And looking through the lens of Jesus Y mirando a través del lente de Jesús is true healing. está la verdadera curación. Being willing to
to go deep estar dispuestos a ir profundo, is where I can release my fear. es donde yo puedo liberar mi miedo. Thank you, God, for my life. Gracias Dios por mi vida. Thank you, Greg. Gracias Greg. Yes. Does anyone else have any questions tonight? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta esta noche? Well, you can certainly, if something comes up, you can add it to the board. It looks like we're going to have a number of more of these live sessions coming up. So you can send topics. Bueno, si alguna cosa alguna cosa llega a su mente, pueden escribirlo porque parece que vamos a tener más sesiones en vivo, entonces pueden mandar ideas de tópicos que quieren que tratemos. And certainly you're welcome to share your experience in the different, either the WhatsApp group, your experience talking to Jesus, or you can share it in the Facebook Messenger group. Y de hecho están bienvenidos para compartir sus experiencias de hablar con Jesús, ya sea en el chat de WhatsApp o en el Messenger de Facebook. There's even a place in the app itself, in the phone app, where you can put in and talk about, there's a place, it's like a miracle wall where you can share what you asked Jesus and what he showed you. Y de hecho en la aplicación también hay un lugar que es algo así como una pared de milagros, donde puedes escribir tus experiencias de hablar con Jesús y qué es lo que Él te ha mostrado. And this is really what the Light Brigade is for, the Light Brigade group. It's for just to have posts of everyone's experiences talking to Jesus. So we're the testament to everything that he's teaching us is true. Y este es el propósito de la Brigada de la Luz, es para que todos nosotros escribamos testimonios de qué es lo que Jesús nos está enseñando. So thank you, Jesus, for a beautiful evening with our mighty companions. Gracias, Jesús, por una hermosa noche con nuestros compañeros poderosos. Buenas noches. Buenas noches.